one is also nice. Harap ba to? O, ito ang harap. Ito ata. Ito. Ewan. Garter waist, mga mami. Okay, short sleeves lang, mga mami. Wide yung entrada ng taas niya, ha. This is garterized. Blueprint, mga mami, double lining. Ganda ng atake na ito pag suot. Ganda. Medium to large. 28 to 32. 28 to 32. Code, atake. Code, atake. 150 pesos, 28, 32. Ayan siya. Atake. Mainit. Ma'am Sharita, yours na po. Next, mga mami, we do army green. Sobrang lambot, sobrang gaan. This one in army green. Colored to, mga mami. May ruffle sa gitna. This one comes with belt. I-belt mo na lang yung self mo. Long sleeves, kung ayaw mo long sleeves, tiklupin mo, te. O kaya hilahin mo. Okay, size large, 30-32. May kasamang belt to, ha. Size large, 30-32. Code army green. Code is army green, 150 pesos. Large, 30-32. Ma'am Alona, visible po. Mami, sobrang ganda tela nito. Ma'am Arlene, yours na po. Yes. Next, mga mami, parang bago. Parang bago. This one, it's a layered dress. Garter waist, colored working buttons. Long sleeves, mga auntie. Hilahin nyo na lang po. Para tong bago. Sa totoong buhay. XL34. Code parang bago. XL34, parang bago, 150 pesos. Kung large 32, pwede ha. Pwede. Ganda pati ng tela. Very soft lang. Ma'am Claire, visible po. XL34, large 32, parang bago. Init. Ma'am Lorena, yours na po. Next, mga mami, the usual. Princesita dress. Mahaba to, mga mami, nasa paa ko na po. Okay, nasa paa ko, square neck. Garter yung top, mga mami. Garter yung sleeves, may shearing smacking sa likod. Smacking sa likod. 28 to 30. Code, mahaba. 28 to 30. Code, mahaba. 150 pesos. 28 to 30. Ma'am Frances, kita. Ma'am Kane, visible po. Ma'am Claire, visible ka po. Ma'am Alma, yours na po. Next, mga mami, let's go sa blue dress. This blue is printed, mga madam. Printed and blue. Baby doll dress lang, mga madam. May tali sa likod. Size large to. Okay. Size large, 30-32, XL34. Large, 30-32, XL34. Code baby. Code is baby, 150 pesos. May tali ha, may tali. Code is baby. Perfect pang simba.